करून तुमकां प्रेसाक वी आर इन गोवा एथलेटिक स्टेडियम एट सांता क्रूज. सो आय कॅन से नाव दीस प्लेस इज सांता क्रूज नॉट बांबोलीम. कित्याक आमकां मामलादाराचो रिपोर्ट आहा आनी हो स्टेडियम आनी तो स्टेडियम सांता क्रूजान म्हणून आमकां रिपोर्ट मामलादारान दिला. हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, मामलादाराक तेच भाशेन आमच्या विलेजरांक आनी ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेशनूय म्हणटा तांकां, कितें हें खूब पयलीं जावंक जाय आसलें, जावंक नासलें पूण आतां जालां. सो आमी आयज अपडेट घेवंक येयलेले हिंगा. द फायल इज मूव टू द एडमीन डिपार्टमेंट एंड द एडमीन डायरेक्टर टोल्ड अस तो गोव्हर्मेंटाक मूव करतलो फायल फॉर टू फॉलो द प्रोसिजर एंड इट वील बी डन ही सेड. सो आमच्या सायडीच्यान जे कितलें आसलें जे आयज 7 म्हयने जाले आमकां, हांव आनी आमचो सिनियर सिटीजन गणेश दोगूय जाण आमी ही फायल फॉलो करताले आनी मामलादारान काल लास्ट विकान ताका पावल्या म्हणटा फायल. सो दे इट वील बी मूव टू द गोव्हर्मेंट आनी आमकां दिसता खात्री आहा की गोव्हर्मेंट कालाफूरचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सोडचो ना. इट इज अ प्रायड मुवमेंट फॉर सांता क्रूज एज वेल एज मिर्शे आनी चिंबेल बिकॉज दीज आर द 3 विलेज पंचायत काम सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो इट इज अ प्रायड मुवमेंट. कित्याक जे आमचें आहा तें आमकां येवंक जाय, आमी दुसऱ्यांचें मागना. सो वी वॉन्ट दीस प्लेस टू बी नाव एज आमचे कुजरा कॉम्प्लेक्स ऑल्सो दे आर युजींग अदर नेम. इट इज इन सांता क्रूज. सो वी आर गोइंग टू फॉलो अप दॅट ऑल्सो इन शॉर्टली. आता किती ज्युरिडिक्शन येतं तुमचे एज पर कलेक्टर? आमच्या सांता क्रूजाक कुजेरा आमचे येता, कुजेरा आनी बाकीचे आमचे वॉर्ड म्हणजे जे आता कुजेरा पळय हे आसा न्ही, दीस इज अ कंप्लीट कम्स इन अवर विलेज. पण चुकून हेंच्यांनी हेजो एड्रेस ताचो बांबोली घातला. तो बांबोली तो लागत ना आनी बांबोली लागता फुडें. पूण ते आमी कितें केलें, जे आमकां ते जेन्ना कळ्ळें आमकां न्ही हेजर की हे चुकून हे एड्रेस पळय रॉंग घातला, ते हांवें डॉमिनिकाक सांगलें हेजर. डॉमिनिक म्हणलें आमी अशें फॉलोअप करुया आनी डॉमिनिकान आनी हांवें हे फॉलोअप केलें आनी गेले 6-7 म्हयने आमी हेच्या फाटल्यान आसा. आनी अल्टिमेटली आमकां रिजल्ट मेळ्ळो फ्रॉम मामलेदार की हे दीस एरिया लायस इन सांता क्रूज. So accordingly, the name should be changed as Athletic Stadium, Santa Cruz. Okay, and Kujera also falls in the Santa Cruz. स्कूल सगळी School. I actually directorak mail kela. I informed him that this comes under. So we will go and meet him personally, maybe in another 2-3 days, and we'll update him about this because we already have a report. Let him follow the procedure. If he also wants to follow the procedure, let them do. But see, what is ours, Santa Cruz? What is ours? We want it back. Okay, it is a pride. आमकडे सांता क्रूजान 3 स्टेडियम हा. It is also it may also generate revenue for the village, आत्मनिर्भर म्हणटा तो जनरेटिव रेव्हेन्यू करतले न्हू. फर्स्ट इट इज अ नेम प्राइड, देन simultaneously revenue also can be collected by the panchayat. So it is a good news for us that this is come under us, आमच्या अंडर येयल्या म्हणून. So it is how the government inaugurated this. पंचायतीन तेन्ना आसले, they should have enlightened the person who is inaugurating it. आमकां सांग जाय आसलें तेणी, आमी नासले तेन्ना. इट इज what about the MLA? MLA also don't know anything. MLA आतां कितें तुका सांगू, आय डोंट वॉन्ट टू गो बॅक. तो MLA जावन आनीक 2 MLA जाल्ले, तांकांय खबर नासली. आनी आमचे पंचायतीन दिसता फ्रॉम 14 टील नाव अराउंड 10-12 सरपंचूय जावन गेले. सो दे ऑल्सो शूड हॅव सी, इफ यू हॅव लव फॉर युअर विलेज and if you want to do something for your village and your people, you think all these things. When you think about yourself and you want to think about your pocket, then you don't think about your village. So this is what I feel. I don't want to say what the previous MLA did and why he did, why Sarpanch did, I don't know. But now present MLA right now he knows. I am not aware of the present MLA. I have no idea of the present MLA. He is busy in the culverts. दुसरें सर्वे आसता, सर्वे फॉर्म्स तेजेर एड्रेस आसना. आसा सर्वे तो तेणी सर्वे काढला न्हू. सर्वे हें काढला आमचें 1 and 14 फॉर्म काढला. देन ओन्ली मामलादारान तलाटीन रिपोर्ट दिला न्हू. ना ते आसतना तेणी आसतना आतां म्हाका हांव तुमकां सांगूंक शकना की इट इज प्लॅन्ड ऑर इट इज एरर. I can't comment on that. एक डेकेड जालो तेका, इट्स मोर देन 1 decade now. So it is planned or it is by mistake. हिंगा तालिगांव घालना, हिंगा बांबोलीम घालना, दोनूय एरिया आमचे आहले. सो आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मच मोर ऑन दीस. सो वी वील फॉलो अप दीस मॅटर. आतां गोव्हर्मेंटाच्या हातीन आहा, आमी आमचें काम केलां, आमी गोव्हर्मेंटा कडेन फॉलो करतले. आनी आय होप दॅट गोव्हर्मेंट वील नॉट लिव्ह सांता क्रूज लायक दीस. थँक्यू.
the jurisdiction is Santa Cruz. So it may be private or international. The revenue, see, that party is also going to get revenue from that stadium. So why not the panchayat should not get revenue? I am in that opinion that once it may be a private party or government party, revenue should be generated to the local body. So how we will sustain, how the village will get developed. These are the things where you get revenue. Otherwise, we only depend on house tax and taxes from people. Commercial taxes, but these are bigger things where you get more revenue. So we will follow up after that. पण आता परमिशन पंचायतीची घेवची पडटली आता. पंचायत पळय हांव डेप्युटी सरपंच आसतना ते तालिगांव घेताले पण देन वी हॅव चेंज टू सांता क्रूज. आतां लास्ट पण एक्झिबिशन जालां आय डोंट थिंक दे हॅव कलेक्टेड रेव्हेन्यू. ओके रेव्हेन्यू शूड कम टू द विलेज पंचायत ऑफ सांता क्रूज. ओके रेव्हेन्यू येवंक You जाय. will follow for all the areas since Yeah, we will write to the the government. start for last 10 years. See, I don't know about that. I can't comment on that. Let it come first. And then we'll write if that is possible of getting all the areas which are gone. So it's good enough. Even Panchayat should do it, no? Panchayat also That's should. what my question was. Why you have never put in any of the fortnightly meetings or anything? You being part of members of the. No. I just want to tell you that we had put in we had put in the meeting, and I don't. Gram Sabha you did. I didn't get much support from the Panchayat. Okay, that's all. Thank you. File. Minister, and we'll keep you updated on that. Yeah, thank you. आमचें नांव आतां कोणाच्या हेचेर उलोवंक शकता. आमी क्लीन नासलेले आमी उलोवंक शकना.